alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sabai kul margantai da sifjere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala si ko kan nabi ne taka na ganda taka ko kan na mai taka an bayin da hika shi bai irko no bai hikanta kabisa da hikan gogite da hikan manti da te mata na ciya da sojin da halasi dumanti kan sinda mi asin da hirri am tabbatar diwo gadiyo kan ba diwo kulu diwo kirko na san ba suji ta kare kul marganta si sojo da hallasa mata bata wundo boriga da sahabai ga da borikan na sahabai ce banda gan borin yan kalkayendo irka yar sigir sumunanta tarife won dunka sigira zongo waran kicin dihin kanta annan muhammad alaihi salatu wassalam kisa gore waicin dihin kanta har banda kidi gore waicin dufon tara da barzara kan kureshe ce gogo sola annabi sai inge ma annabi wi gaba dai ininge fonde kurgana son kai ka tunge da barzari bananta kan abanda haifo kusin ki hin ko ne kadai ko gor kama koli kati inge mudi annab banda gaba dai amma son kai ininge da barzara te mana no da na dawa na kai ishawara inge kabile kun marganta murka annabi wadin fonda rayi di sheikhun najad iblis la'in irko ne lalin din kisin ba lahara aka fun margawara wadin banda kan ninga gabi akan ninga shawar kanu hakika burfo kulkan kan ninga sanni am tabka wana mantikalatu abu jahal ga abu jahal kan ninga rayo so kai iblis la in kibkan wallahi wana no kabori ka bai kulu wanda sai hakika iwafo kun ga annabi ga badai ngai kureshin ke kul ga badai da dai annabi dumotun kan si banu hashimai da banu zaharai ya dinga ishin da mai sanni zaman ga badai iga zama wali zama iga te mana wa iga zama ngai dirora wali zama hakika kadai bore mirgana irgore wani ra insha Allah sirkanti tarife wondon ka sirke ga tonandi ay alhasan abubakar ay girko subhanahu wa ta'ala anwari borkan ne ga sira soliyan da sira irko murgom nora irko murmur jannatul firdausi to son ke borewo danga abu jahal ibn hisham da uqbat bin abi mu'ayd da umay bin khalaf wa kadhalika nat'imata ibn adi da aba ubay bin khalaf wa kadhalika da منية منبه ابن حجاج وكذلك الحكم ابن أبو العاص ده النضر بن الحارثي ده زمعة بن الأسود ده أبو لهب يرجع بي أن محمد عليه الصلاة والسلام أبا بكين وجندي يافو بابو فو أما أبو جهل wani kun mangan jafur mana bore kayan ninge ma annabi gaba da yara Allahu akbar irko mir wayi bartare hadda da adam mai zibina dabu wadi mandir kun borabina nura tusu hakika kunno boragini kati matanonin ya kufusin gundi kan da fatta telifo wadin banda nimka ka furo borkan ga wira hayadi manci murse beri har ka amiri gum hal manci muso bon ya kufusin izi gundi imne ninno ka furo bor yarra kan ngi mawi wadin bandi sappa i wafu kan ngi mawi hakika borati mursan tadeno wadin bandi cin fondrano ni ya kufusin ay zogo abu lahab furo bore wara wa kadhalika da nabi ibn hajjaj hakiki borewo shawari ko ina urse ci dum kurrai do ursuki kande kan hakiki kandamo inge ma shawara annabi Muhammad alaihi salatu wasallam yongo bo ini no to ko bay wa kadhalika ti se cinu wala lokuto ki ko ga annabi gaddi dama ki yongo tira ini temana wa kanse dogol ci ga ini mercenarian kan bora gan kware borawi kayan hakiki borel no kay wana adam izwiyan yawo moni ni nge solate ine ise mo nge bay ma annabi kirga bade go follan danga baliji follan kaliyan gaba da kulmu sabkudu annabi ba a fomu sa annabi hatta lokacin ki gonge shawara dinga hakika irku subhanahu ta'ala wahi annabi ga malaikat jibril zumba annabi do akana annabi labaran da haikan moy go sawara irko ne mafamu mu filla lokacin kan kafarai gonge shawara ga inge mu gumni bon wali inge minwi wali min katarin ma na makka kwarara amma igo dabar zarai irku subhanahu ta'ala mu dabar zarai isi amma irko da barzara a san dukkan si wana hakika kulkite irko wana bandici nano wani sai annabi Muhammad alaihi salatu wasalam adu labari haikan mu kureshin kego son kai irko subhanahu wataala nan nabi no izini annabi hijira dama ce Abubakar sai kan inga hijira sai ka da izini Abubakar Siddiq agogorun gundora kala annabi Muhammad alaihi salatu wasalam aka kai mana wundo mo ga wundo mo karkar igogorun ge wundora kala aishi nge mabma na porto ringa kare lokacin na aishi gozan ka kai niyo aishi ne kinge mana undo mo ga kare hakika nge zunka guna kalingi di annabi no
ane kan gidi annabi no lokaci mu annabi ka danga alul mana zai san kila sabai abubakar siddiq ane ngene babu in ma nan babu singine hakika annabi no ka muhammad no ka sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq bin asara atunga kai agogi ya bi kan annabi do ane ai nya dai ba mutun sai fan sai annabi ifo no kan ni lokaci wocin ra hakikin fursa kullara annabi ne abubakar sai hakika nirum du lamdo goro abubakar siddiq na furka wondora ai yalo kunni yalo de no gaba dai haifo kusino kadinin furka annabi muhammad alaihi salam ane hakika abubakar sai to son kenin solate irmi hijira sola zama kurishenke go kan moigo kati hakika irko subhanahu ta'ala ni no izne mi hijira amma wa kan moigo kati isola no hukunci ni me wi gaba dai ya dinga irga handa kitun cin binara irmir fatten wote abubakar siddiq son ke kama wani hakika dama an karo har hinka sola annabi si dinga mbobon si wa kadhalika an hindo ne sola an ba burfo suwar kangi tab fondo kan ba kan boradin manci alislamu no amon tubi lokutun amma hakika borno kango fondo bai wadin ban borno kango nanane boradin hakika abubakar siddiq ngan da muhammad alaihi salam in boradin haya am duki tab mana fonda boradin sini amir ibn fuhaira amir ibn fuhair hakika ngono fondo bai wa kadhalika ga sahara bai halmanci musborno kango saji bai gungum manci kaina to borwane hakika wa kambo abubakar siddiq nganda wa foku kati karo haraidin kan ibinge min arman tedan am koy ami gayinga kwara ami gisi wa kadhalika ndi hindo na kula ma gayino hare nge fatten wote nge gonda nan nge ko lamba nge izo kan ta abdullahi bin abubakar abdullahi ngono windi ngande game hay kuka ge ba nge izo dinga bayna nge ko lamba wa kadhalika koyti mana amirsi yawono abubakar siddiq inganda ursodi nge solati abdullahi bin abubakar hakika ago amir inganda annabi da abubakar gami hakika ba don tonno abubakar mana abdullahi kafuyan don ware haraka no da kukan no am kwami gadda mana bat marra annabi muhammad alaihi salatu wasalam lokaci kan kureshan tai ininge shawara tinge ba wi gaba dai kino to son ka annabi na ali bin abi talib ce ane ali sikka kane dari jowon ai dari jowon ya nim kanawon ane wadin banda talifu wani fonge do gine yakin filan da yakin filana bor filana no bor filana wani no gine wo ai gaba mu goro kalwa kan koyi ka ido wannan mi yeti koyi shi Allahu akbar annabi muhammad alaihi salam lalle annabiyan mono wadin banda borna nan tano gun lokaco raka go fongu gine wani kan gongodo guna alhali karrabu amma gofon talifu wani ga goni alisi talifu wani jini filani bor filani wani yanno da dai ikai do mi yeti shi mol bin mi jine yeti ko shi annabi muhammad alaihi salam ani alisi nim kani nan kani yara din kani dabun da arda ba kai ga bai dama ga annabi da arda ba ina ga dabun da annabi na sai da dai ni wi hakikal janna banisi da dai ko ni halatan limu limai ku bai mana madina ilmi tarku bin mana madina ali bin abi talib wadin kana sai halmanci musatan kana nan kan yara ali muri bai kan bakan zan ka kaina lokaci wannan agon dan jiri agon dan ga jiri wai la sabai lokaci kan diyo taraka annabi ga agon jiri wai la sabai lokaci kan diyo taraka annabi ga so ka ali ko tiran jiri waran kicin di hinken wal kin di hin la sabai ali bin abi talib atan kana annabi nan kan yara kureshan cewo igoga kai kan nabbatu kino mu furo ngem fura nab koni awursewo kan tinge burwecin di hinka ikanai kenda nabu ndomoga burwecin di hinka wa nan muhammad alaihi salatu wassalam aka kabi siga irkoi ni moydu mai dahabu man di annabi kala annabi ka furi safora bisiga igo kena hari jare kena hari ndomo farsi bore wolam ne hari bore wolam ne hari annabi ka kabi siga ga bare lokacin kan annabi ka bi siga son ka annabi labu kun kan ba mefo asobe labu nduri bon afo kul labu bo na da adoru bora bon Allah bo ku gusum ibon kala to na kan labodi ka babon ibon annabi muhammad alaihi salam ago labu gusum ibon ago ne waja'alna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agshaynahum fam la yusirun irdan ijina hare jajabu inni jajabu dan ibanda hare inni dabu isdi haykulu annabi muhammad alaihi salam agoga ayo ne cikin wasu yasin ayyakanta
ira ba fo man cindi kala jirbi gabade ikunno jirbi wadin banda ba fo man cindi no din kayen kan gaba hikaran bongo ikunno gabade ikur go jirbante hala abubakar siddiq bisi ay annab bisi ga kala ka abubakar siddiq mun dora akanon inganda abubakar siddiq ifatim mana loko fora kanga fatim mana abubakar wundo game wa kadhalika nda windi fo yan game ifatta loka da danga windi wani fo kan wani hari da abubakar wundo game loko fo gon ka abubakar siddiq borga fat furanda ga fatta kwarara ifurun won ifatta kwarara kan ifatta kwarara igare tondi fo kan sigine ga saur ton jabal saur agwam mana makka kwara sai danga azau kan bahari makka kwara sai azau kan bahari iyo inga wagi mil hala da annab fat madina fonda hinna gare wiza matuna annab te dubara da azan cuka annab te giti annab fat mana fonda kan ga madina labo kwai kan aga mana ga zogai kan giti fonda kan go madina labo sai danga yine wayin kan hari a fattan da makka kwara sai azau kan bahari garu saurbon mana ton fokasi ne jablu saurin ngan maka kwara su dan kilo taci jando go mur kenan ngan maka kwara su dan kilo taci annabin da abubakar siddiq iko kufur mana ton du guso dira ton do mo gus fora gus kan kamantiya gus loka fono annabin da abubakar siddiq izo kan ta abubakar abdullahi igwan mana goyi bande idir kidra kalika tun mana non lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan da abubakar na fatten wone te safar hando a wana kini waran kicin di iyanta hijiraji mana hijirajir sintinano wa kadhalika dan nabi matraji wacin ta ce tawal cin hinzanta kan ga wafaku da september hando a jirbi wacin di hinzanta annabi isa hayyan gwanni jiri zangu iddun da waran kicin di hinka idirkadira kalika mana garu saur ikab mana batmarra ikawar tondodin mo abubakar siddiq nganda nabi zigi tondodin mo lokato ki zigi tondodin mo idi kufuro kalika tondodin mo guso da kasini garu saur amacikal mana gusu lokafono kan borgin tugara amma hakika borsin ka yulo arazam gusu no kan ga hansa kan kam gum halmanci maso annabi muhammad alayhi salam lokato kan ganda abubakar godira hakiki gonge ce dirowai barmai alhali kan gana imsa annabi ce bai hala to na kai na annabi muhammad alayhi salam nan kan ce ga fatta annabi diga debe no kan gana ce tamu alhalu musfatta zam kure shi ce buren no kan ce bai gum halmanci maso amma iman koy nan ka hari gimila to matuno te kure shi do hari kambo a wursai wakidi kanan kai ne ma annabi gaddi igo kainodin karwaina fatta igo kainodin batmarra ba fo man tanga goro ikul go kainodin gaba dai kaddoti fogo bisa kango shawara borera ago bisi kula da wursai dingo kainodin asbai karutunan ni atun ani kultunan son ka ne sai hala bani go aranga mai na rango batunongo ina annabi nge wotu muhammad nge wotu anaran mursu are ya mursan tenno dar zubunai aran sikarma aran sinda zanci borkan fatta zabicin nganda abu ka fatti ni nge doti zabicin aran go nongo giseba hakika are ya mursan tenno gullab ka busmaran son kai shoyi labonu ko baka izrufu ndo rakali ka saban wiza hakika nafsino ali ibn abi talib go gura nab darije mo idukuri futu ina abu ali ibn abi talib ha hal manga muhammad ane ta hakika ngongs bena kanago ina lagu labora ina zeri ita kulin amtinge se ane se ngongs bena kanago annabi ko imso ko ace shi son kai dra ikari mana kure shinke wose kan ngai mandi annabi matakan temone ngiga hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afatin ngai man bai son kai kure shinke futu ine to son hay kulkan gitimana makka labo bor kulkan gaba arzaka wangari kulkan gaba arzaka imi sele da makka labo da wundanta mandame wasi ni ta hakomera borkan kan ninge sai abubakar siddiq da annabi muhammad alaihi wasallam ibafune wali bukaino bora gonde tukunci ki bora no kan to yo zangu ay kulkan ti wangari ma labari borkan kan saji bai borkan kan sahara bai son kai karkasi bore karkasi dai no gaba dai ifur mana sajura ay kulkan ti fonde kan gare madina iso fonde dingan gaba dai idi zuru bore nguzuran kilim ko to madina buren zuran kadde sham igo wudi ya annabi cici nganda abubakar siddiq wida annabin da abubakar siddiq go garu saur
imam ba fatta makka jina ba makka ko ararai mun fatina Allahu akbar abubakar siddiq lokto kan ganda annabi ka gawar saur abubakar siddiq ana annabi si sifura halay mu furgu gun gidi hay kan go tondo to gusora jina abubakar ne furgu sora nga na batama kul habu nga no batama kul ko be ngina annabi si to son ke furu annabi furgu gusora lokto kan annabi furgu sora ana annabi kaga kani nga ka goro nga na annabi ngon sambu da kin cebo annabi mo agun cebo anen go gusora kala dan fo ninga ton don ton fo kan ga lala ri kan saharara don ngai dan ton ngai manci danga kwaro ne dumanu dan ton fo no kan ga lala hal manci musu ane dan wonni ninga ton ton yan sando kala to na kan na jodin foto hal manci musu kalmun jango do ringa se nga konno mo ngam annabi ngam nyotim mu hala ngam annabi tunan jirbi ngam konno ngam annabi tunan jirbi hakika kala to na kan mundo no tolli annabi bon lokto kan annabi ma mundo tolli son ka annabi ngumo yide fer kala di mun dengo do ringsi ani nga hal bani ngina sa dan fono ne to hakike kwanno moy min tunani jirbi dan wodi maga son kay ani ngi nongo ci ba annabi se annabi tufu ngi se nongo ga sa na jo kan ani ngi gorno di ngar sawr za jumma zaro da sibto da alhado kurngey wono ngi tara da ngi jirbi hinza abubakar siddiqi za ro kan ti abdullahi ngono go annabi ago abubakar yan game duwunde game bi te ngwari muradu ngono ko sam ngwari kande hay kam muradi te ngono ko sam kande asma'u nganda abubakar kwarwara wa kadhalika nda aisha ngemo hay kurkan ti labari kan guzurku windi igo sulsune isi yawoni gogoro kala to na ka kureshen ke hino kin morai dan kidan wadi mandi ka fur mana ko ko ne ke fondara kawali karkidi na kinga ida annabi dabor kan fonda be dabor kan saharabi hakika boredi kidira karatu nan kan hino itabbatan ni kan wallahi annabi Muhammad alaihi salam ngai sinde kidi adeno ngai sinde kidi annabi no zama fonde kulki ga kan annabi ceci iri gana abubakar siddiq nganda annabi gogor gusodra halato nan kan boriyan ka kawra har yambon ika kawr tondo mo izi kali ko tum mana tondo ni beni tondo ni wallaga go fonne gidi hal ngai gidi mana kawra har yambon ngai di bori hinka futu ngai di ngai zumbugan ko bori ni ceci ane bore ngo nongu morgun wizangi goy kirganda igo nongu morguna wizangi goy kirganda hala ane ngoregi gun ngoregi la sabu halin ngene annabi sai wallahi da dai ira fullan ngi mun woye tiganda ngi mun zuman digando kalam dingai annabi da abubakar sai nilla kale kanandi matuno ngi bor hinki cinira kan irko subhanahu ta'ala ti hinzanta nan nilla kale makani hakiki irko subhanahu ta'ala gor bande wadin man kan irko kalma mu jar hakiki chafartare kelma no gana kasi irko subhanahu ta'ala koyno kan goni koyno kan jar igor mana ton digu sora kan tajirbi hinza kalson ke kureshenche izi cikin iye kafuyan bore tire ke bandera hakiki bore din kuliye kafu son kai ibe kan wallahi annabi Muhammad alaihi salam ngi sinde kidiya deno so annabi Muhammad alaihi salam aw rusulin kan gitimana Amir ibn Fuhair akwai ka kawra harenin sambu yohin kadin wakadhalika ndo kan mongo karu akwai ki sambu a windigi na kai isbami la halago kuma na garu sawo akwai windi kala kade annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam son kani sambu annabi da Abubakar agogo furan da mana fonde iri kan manti danga manti madini go koy wadi seno in lokaci ku kusa mahli ko Madina am furan dai am ko fatta de gusfora am ko fatta de gurfora yawo na di kuwindinda danga dai manti bore kan go Madina adi kuwindinde kala to nan kan hakika fondu kul kan kureshan ce gi kan mirin game di annabi hakika fonde ni kuli ni ganga ban iman di annabi mon kuma da annabi kalboran to nan kan ani da kuma din fonda din bon son kai borno kan gonda nane halmanci maso ane ce fondo woni ngana rangana kan ci madina fonda boran hakika borno kan lokacin man ta islamu no amma kina haya ami tabu fondo din banda mi batu wani manda mi hurmai batu akai da alkawari wani abubakar siddiq ngan na nab godira ne kalinge ka tuno ngufo gusufo tondi fo kan timana daga fondo alhali tondi fono kan tondo din hakika fondo no kan bo kusiri fonda din gar kadde tondo din bonno ni bagde tondo din ni kawr tondo din mo da dai man ta alman gabi konno gon se tondo din an sirga tondo ni kawru anen tondo ni kawru kalinge ko guzum tondo ni se mana tondo ni se da ngowen fune hare ani lokto kinge ko zumbu annabi Muhammad alaihi salam
ago bonu ngin fulan zam son kinga ko tondo labo ga ngi ko gor ngi fulan zam ane fulan zam arda kala annab jirbi lokaci ka annab jirbi son kai ngo ma harai ngo tun ngo tondo windi kalingi di awursu fokan go kuru awurso ngo kuru ngodi nga nga ka awurso no ngi awurso se hala ay gudu ni dowa ane wagoniya ane ngi tenda almani dira fonga wayi alman maryamo no awurso ni sidangi fe jenno ngi wayi wa hanno kanga wasinge borin kasi anin ka ngo kon ngi man nam garjiri bodum bon zamin singa annab tunan ngi be mo kallalla jirbi mo da hari sando kalin ka saban dan muhammad aslam amu ga haya mana tun jirbi lokacin kan kanduwa annabi han hala yesi nga mo han son ke ngi ka tungu furma na drawara ko ni igo drawara kali ka to nan fo kan hakika ikubanda wangari fo kan mo gogor ga annabi batu ago fonda batandi kan borani sani ne surakatu bin malik wangari no soji be no kan wani wongo har mace wasu wannan manda ga saji bai to suraka anenge gogor fonda jinde fonda kan bo kusini bisu fu madina ra kadde boram bo tamani ngana fonda di ngana anenge wor fonda di modi ga kala ur foka ago cinge sika hakika ngi di bodi hinka fo kan go funne hare to abubakar siddiq nganda annabi hakika idiro igugate no dangisa kullara abubakar siddiq muzurku annabi jine am zuranda kalamu moru am guni da halai fogo jina am yega baraka ko ni yawo abubakar siddiq ago ngi roti sa kullara amma annabi muhammad alayhi salatu wassalam ba zagu ya annabi si zagu abubakar gojo ta annabi si halbun bo bayini kuma fondo bongi ha aran wo mai yanno amna inganda urso charban ngego hakika urso awon mi tab fondo no borawo mi da hala danga annabi go wacha fonda madina fonda no wiza abubakar siddiq ko bonu borawo mi tabir ko fonda annabi go mi tabir ko fonda kala surakat bin malik lokto kama labaron anin ne hey bora kan dai kure shi ce gudi ke ci dai no ne ya dinga hakikin gutun koi gidi ha ngum wudu mana tukunci anen ninga hangawai sambu ninga biroi ngin tonga sambu ngin tokuba sambu ni yaji sambu nga kawru manan kawru harodin bon ngini hamne bari bon ane lokto kan ngini hamne sadina ngini to binin ninga hangawi zo fo sambu dan mana hangaw birora ngi cendi kan ngi cendi kun nga bari yodin kan mongo bari yodin ko gurfa hangawi zo din mondu kai ana abubakar siddiq lakkale tuna zaggudun mura wadai su baga zaggudun mura annabi muhammad alaihi salatu wasallam shi ba zaggudun mura hare guna ana ngi samu ko ngi ki hamne nga bar yon kan mane ginin ga hangawi zo candi hakikin bar yoye ko sinji ko ni ke ko sinji labora bar yogo chakku ana lokaci hin zanta bin ngi tun ko ne giye ginin gi hamne kalinga to itanje na kan hay kul singa nan nab game ngina hangawo candi kalinga kusfofun be dara kusadin ka dabun ga kan baga kala to na ka nin ganyi ni sige ba ngi ne lokacin kan di mamaci wani in ku ga annabci annabi muhammad alaihi salatu wasalam ikai inganda abubakar siddiq ingene shi halman cinge ti bora kiwo ce ci abubakar siddiq ya bin sai ingene hakikin gaban mi hamne no ngum dubi hawo hakika ngidi misara mamaci kan ke fande amma iminga yafa ngi tab fonda kan konde mana yasriba kan konde mana madina anen ka furi jine nga so bayga gi tab fondai ngo ma annabi muhammad alaihi salatu wasallam qur'ana cewa annabi go qur'ana cewa amma annabi sigi zagu asigi zaga lakartune kusi annabi ga abubakar siddiq no zagu ne hara ga zagu ne hari ane kalin ni da fonda bon borkan tunago borkan ka gora annabi batiyan ma annabi wi kan hino no yete mana borkan ga annabi tab fondo allahu akbar ane lokto kan ngam tawna kan ngi fay son ka annabi muhammad alaihi salam ala alkawr sam ngi sekan ngano tukunci bana ndogiti kisra bon kono wat kulkina rum feri ingano mana bon kono awana guru kwayo kambai wa kazalika nda fula kan hayi wura yanno ane bando kan nam ne ngi manano ane ngi banda barkidira ngo kefi bon ko ni bambata din wat fono annabi gudu gali halima dawla zeri danga dai ne da kan burkan imne kuna burkan mene dai dingutun inga no mana ameriki bon kono president a wani ya cina daga yar nagi himanda ni woni jella bo ran ne ga borano amerik bon kono president bero
awana yakin filan wat kan labo feri hayaga mama can da kai fandi zama hadno kan lakkal sadi ane amma yadda ngufurun muradda annabi Muhammad alaihi wasallam hakika ibisi boroni ga iwa moda da barzara wadin manna annabi Muhammad alaihi wasallam ayi ko gibi samana wa burfoga kasine ummu ma'bad ya zainu fono kan gumana fonda bongumu kazalika aninga hukum kar fonda dimo hukum woni karawo wuradi mo ngan yalo no gono ninga nin kunya ningi jenno gonon igon ningi almarmari yanki kur fonda dimo ki kabine ika ma'baddo ina hala gonda wa wuradi ngi sindawa annabi di fejizu fo kan wo mana wuradi banda annabi na hala agingino izini ma fo mana fejizu no wayi wuradi hakika te asindawa sunowa annabi na ta mingino izini na mane annabi Muhammad alaihi salatu wasalam ana fejizon an gano kar lokacin kan gano kar kalinge di gano zumbuwa zumbara annabi wa yara an wa awai mu wa bo hal wa kan suka bagu mu wa kan aga suka bagu mu annabi han abubakar han wadin man bore kan yi banda han ane wa nge hankalin ne wa gisi annabi ngan sahaba wai kirisa idro banda kala abu ma'bad kan ci wobura kunyo ka kan alboraka bini ani ha an wobura ha bani mannon funduwa wane wo manga non duwa ana hakika bora albarkanta fono ka kan ne burhin kano hakika bora din agonda albarka gumman cike nan gano kaka ka no almano din gano kar an wazu mandara a han ira han haikan cindino ana sai to ayi ba masu fe sa musko tin mara kure shan ke bora ki godi yake kinon an sifa annabi ce mana an sifa bura ce an annabi sifa ta ce albura gora la saba bai kan wallahi annabi daino son ka alburadin azul law anin ga kawar har san wahai kunna man ke kadde makka addi zuran de kala ka makka ka go su ago furma ka kwarara go donu ago ne hakika inga di annabi inga di muhammad ninga hanga sino go furma yasri bai go ko madina yari ngar makka bore hakiki bora karan goce ci aram ku gace ci mana madina ino kai makka bore ku da shake izi kan ibile sara ga ton tumbin sare jina ga ibe kan hino annabi muhammad alaihi salatu wasalam hakika akwai madina Allahu akbar asma'u kanti abubakar izo bero ane lokaci kan ma alburawo donewo da baite ka gote hakikin ga bikan annabi muhammad alaihi salatu wasalam inganda abubakar sun kai halasi ito madina aninge lekkale kenge makani annabi muhammad alayhi salatu wasalam fonda da kubanda sahaba fo kan tubi kan hijira amma hakika mana fatoci zibu birno kasine ababu raida akubanda annabi inganda abubakar madina kwara banda anino mana bankariyan afwan annabi muhammad alayhi salam lokacin kuma da abu buraida borno kan madina borno bonko ni no wadin afwan boradin bine hakika dama agobore ken tubi wa kadhalika agobore ken hakiki na islam treta borwadin ani kubaini wa kadhalika ni yare ingado wadin mandi misaga to wadin manno annabi muhammad alayhi salam akubanda urwat ibn zubair kan hakika borno kan hijira ka koy madina fatoci zibir mono ka kubande bine ani no mana bankare yan annabi da abubakar no bankare kware hanne kan ga skaburi kai ngo mana la abu bankare karan tira bankare o ngeno annabi da abubakar siddiq idan ka fud mana madina ra lokacin ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka fud madina aka mu mana atinni hane rabiul awwal hando jirbi hakkanta hijira sintina annabi matara jirwo cinta cantara lokacin annabi muhammad alaihi wasallam aka madina kan wafukun september hando gonni jirbi waran kicindi hinza annabi isa hayyon gonda jiri zangu iddun waran kicindi hinka annabi ka zumbu mu amma furma na madina gaba dai akwai ku zumbu kwara kasi ne kuba madina kwara furanta mana madina labora madina kwara furanta non annabi ko gurmana kuba annabi gonon son kai sahaba yo isbe ga annabi garnon ka sabe ga annabi fonda kayan annabi muhammad alaihi salam ifulan zaman ga abubakar siddiq non masjid batam subhanata da kan timana kuba
annam di jingare jeri kuba borese in jingare sintina kina nodin kuba al-islam tada jingare sintina kisi tingi kina ingiti mana kuba jingara in jingara din kina annab jingara ra wa kadhalika sahabi ken gono di jingara ra labaro to yahudai ga kan annabi to kwara son ke hino yahudai fursa kullara harban da kan yahudai iga bai kan annabi gonno labo bumbai ni chonge tarihi ra ya annabiyan mai ni filli se kan labo gonda koi kan za ka labo na wonno labo kan timana annabi muhammad alaihi salam wani sai yahudai milinge rana ga fatta milinge borno mi za mu ce yahudai rana ga fatta a fatta mo larabe ra dumo ki ga jasan di kan ba dumai kulu larabe ya yahudai do dum kusir ke yahudu konna kan tum mana larab haluhum kunmu haluhum kun hal subha hal dunyamatun larab mana yahudu man larab dum sama hay kulu ini da halin gairano annabo ringa fatta wani sai ikarka sai mana madilla bu man da me da winnanta igo batu annabi fatin gaira wiza no fatira bala annabi fatin mana larabaira lokacin kan annabi muhammad al-islam an bankare su banantawo tagadan inganda abubakar ina tamo mana urwa ibn zubair kan fun yaman aka ga fun murci taji aka mana kuma nan da ni no ban karewo annabi muhammad alayhi salam a gornon kuba son kai annabi muhammad alayhi salam har banda kina jingaro te ki jingaron kubara annabi bonu ingam ko tinga hase zure kan si mana banu najjare annabi hase gundaino annabi bin mu ko ki ziyara annabi tun ago mana banu najjare ndo ago ko ziyare ngon do son kai hakika madina kwara aga to da faran hal manci musu annabi ka fur mana madina ra jumma hani annabi fur madina ra jumma hani wadin manda annabi kabai banu salimai do hare salim bin auf annabi jingari do jingar kamar ganda annabi jumma wadin bandi to nge bor zangu kan jingara annabi bandi wadin banda annabi go fur madina ra hakika sauti gote madina hal manci musu da annabi kayan bore go kurujan da annabi kayan farha sando haiki go jire da jire yahudai hakiki gonda annabi kayan labari jirin jire wa batu igonda alamu bobu kan za annabo ka hakika labuko ka wani yahudai ba ga wakadalika ausai da khazraje igbe wani ga wakadalika ansare mu ba annabi nge bundo hare ba kasne fotu zama annabi hasayino hakika windi kulsinu madina ka de wundo ra kungugote igi cilili matkal larabe di du buti beri igi cililente yad no zan kondezi bana ne mu godo non ta asharakal badr alaina min thaniyatil wada'i wajaba shukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuha al mab'uth fina jita bil amri al muta'i zan kai go subai do ne wote wa kadhalika windera bore go subai tasbihi go subai kabbar bore go subai ko hannan di go subai ko sabun da annabi kayon kati haiki go cinge do ro gine hakika haska beri kan ga temma na hando kubayyan haska bero na bangeriga kan ga temma na annabi muhammad alaihi salam akam a bangayin ga mu min saniyatul wada aka fatin ga ce saniyatul wada arai nongo kan fun mana saniyatul wada arai kan ga funda kubare ag wajibir gari mu ko sabir mu ko hannandi irma sabir ko ce kasun mi mana ce kwawo kirce aka ki jabirsi irko annabo kirko samba kunin no goyira akan namo miski bond masi dono no zanke go sube kite kan muhammad alaihi salam ku bayinda hakika dono alfagin san bo musalara hala lokacin no dono te wal dono tabbati wala man tabbati wanda yazi banai zanka kai ne ina annabi ku bayinda mana dono go sube ya tannabi madina kwara handa hana ta jingar beri kan kin man bai kite madina ra wadin man yauni du kan imam bai kidu yo ma madina ra wadin banda madina kwara ba yo barmai aye ka barkatin mana yasriba wala tin mana madinatun nabawi igina sai madinatun nabawi za lokacin annabi kwara kan annabi kona kwara wara kan annabi koi hakiki bore go kulujera go farara go makani da annabi kayanta annabi muhammad alaihi salam agonga karo harodin bumbur kul gubai urje ingma annabi dabba din kitandi ko ga gorandi annabi muhammad alaihi salam agne sai fanda hakika irko ne lowandi ago irko yamuro bo irko subhanahu wa ta'ala tabati nan kakoi yawo no dabba godi fi wori gamara
agodi bore barsi kala ka to nan kan ina annab jingara tin hun kuno dabba ka to no da kai an wani fune guna an wani kai guna na zo kan ba dabba gun kan mai kulu kalidi dabban yuwadin kan kaswa hakika akwai kisambu azo a gurfunun lokacin ka gurfa annabi Muhammad alaihi salam azumbu yuwadin bon wadin manda yuwa ayi kutun kan bonga ko ne ayi diddira akwai jina ayi ka ayi de ka gurfu de nun fallan kara son ka annabi ne hakika non gon ko subhanahu ta'ala jingara iga cina lokacin batamuwani no burfoyin wannan kan amma bore din banu najjari na banu najjari rani go annabi Muhammad alaihi salam a wani hasa rani go a cindi do tiji fokanti na abu ayyub al-ansari hakika asinda arzakaberi amma mu hakika gonda bin halmanci maso wiza a gano annabi guzumbu kadai bore mir ko insha Allah iri hino gore raridi annabi Muhammad alaihi salatu wasalam a wani gwarka sina ka goran da Madina bore wa kazalika nam kuluje wa karra Madina bore furo da alhali karra Madina bore ge furko ne katun mi mana yahudai wanda barzara kan ika ga sitin annabi zama goyno kidona bore mir ko gore wacin din zantara nan kiddu daidai irku madar mizan ahsanata min ikhlas nan kira hatirkum ya firsi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام